हरि ओम जगन्नाथ महाविष्णुं बलभद्रं सदाशिवं सुभद्रा ब्रह्मशक्तिं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज महाप्रभुंक दांडरे सुसर्जित महाप्रभुंकर शोभमान करुछंती तीन रथंकर शुभागमन आ महाप्रभुंकर अपूर्व लीला को दर्शन करिबा पाए भक्त मान से समय को अपेक्षारत अच्छा। वर्तमान महाप्रभुंकर आज्ञामाल विचे सरिला परे नंदी घोष रथ महाप्रभुंकर सिंहद्वार गुमट पाखे पहुँची गले। आउ से माँ भगवती कंपिल्यवासिनी सुभद्रिका महाराणी रथ दर्पदलन रथ क्षिप्र गति महाप्रभु पाखक सिंहद्वार गुमट निकट को आसुंच दर्शन करुँच भक्तवृंद। लीलामय क्षेत्र महाप्रभुंकर अपूर्व आसंता काली महाप्रभुंकर सही लीलामय पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभुंकर रथ प्रस्तुत पथ मध्य प्रस्तुत आ घंट घंटा मरदल दर्पदलन क्षिप्र गति आगे आहा अपूर्व दृश्य अपोलक नयन महाप्रभु किए जीवे महाप्रभु ब्रह्मांडर नायक विजय ये होती दर्पदलन रथर भाव किपरि क्षिप्र गति दृश्यमान होई सिंहद्वार गुमट निकट को विजय होती। आहा अपूर्व रूप जाजुल्यमान रूप घंट घंटा खोर कलताल विजय हो गले। ये से महाप्रभुंकर स्वरूप ब्रह्मशक्ति कंपिल्यवासिनी जगदंबिका सुभद्रिका रथ महाप्रभुंकर से सिंहद्वार गुमट आपरे कहा रथ आसो आज्ञा आपरे से बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु शेषनाग कर रथ जार नाम ताल ध्वज। महाप्रभुंकर अपूर्व लीलामय क्षेत्र में महाप्रभु अनेक केतेबेले भक्तों सहित महाप्रभुंकर अपूर्व मिलन हब रथ मध्य प्रतीक्षारत भक्त मध्य प्रतीक्षा। आज महाप्रभु नेत्र उत्सव नव यौवन दर्शन रे महाप्रभु दृश्यमान हुई आज स्वतंत्र बनक महाप्रभुंकर श्रीअंग। आज महाप्रभु पुणी आज्ञा देदेले रथ को रथ विजय हेले सिंहद्वार गुमट निकट। आहा अपूर्व भाव रे महाप्रभुंकर लीलामय क्षेत्र रे भक्त समदर्शन अद्भुत भाव रे महाप्रभुंकर भाव को व्यक्त करने सहित भक्त बने आनंदित होछंती। कहीं ना विजय हेबे से ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ सर्वचिंतामणि पद्म पलाशलोचन श्री कमल नयन लक्ष्मीकांत महाप्रभु जगतर नाथ महाप्रभुंकर अपूर्व भाव रे आ महाप्रभु जेते बेले जे कौनसी कार्य महाप्रभुंकर हुए दर्शक बंधु महाप्रभु सब पटुआर सहित आसंती आ समस्त कार्य को महाप्रभु राजकीय परंपरा पटुआर सहित करंती। सेहीपरि भाव रे आज रथ संपूर्ण रूप से प्रस्तुत अपेक्षा केवल जनंकु से महाप्रभु अपेक्षा दुईटी रथ विराजमान हो सारी महाप्रभुंकर नंदी घोष माँ सुभद्रिका कंपिल्यवासिनी दर्पदलन यहाँ पर विराजमान हेबे बड़ ठाकुर रथ बड़ भाई रथ। सुंदर प्रश्न आपण माने देखुथिले महाप्रभुंकर रथ बलभद्र होउछंती बड़बाड़ शांत बड़ ठाकुर सी आद्य महाप्रभु पाखे समस्त कार्य करा जाए कारण बड़ ठाकुर सी
प्रारंभ महाप्रभुंकर समस्त कार्य हुए किंतु आपण माने देखुथिले महाप्रभुंकर बड़ ठाकुरंग रथ पछरे टणा होउछि आग टणा हला जगन्नाथ रथ ये महाप्रभुंकर लीला अपूर्व भाव आग महाप्रभुंग रथ आसिला तापरे मां सुभद्रिंगांग रथ आसिला सर्वशेष रे सिंहद्वार गुमुट निकटकू बड़ ठाकुरंग रथ विराजमान हेबे महाप्रभुंक पाखकू यार तात्पर्य कौन कहीं ये भावमय क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आद्यौ ब्रह्मरूपम शक्तिश्च दारु दैवतम आदौ ये ब्रह्मरूप दारु ब्रह्मंक लीलामय क्षेत्र महाप्रभुंकर से अपोलक नयनर यात्रा महाप्रभुंकर दर्शनर यात्रा आ महाप्रभुंकर भक्त भगवानंकर अपूर्व मिलनर यात्रा होची महाप्रभुंकर से रथ यात्रा आउ किछि दिन तो नुहे किछि तो समय नुहे आउ किछि क्षण महाप्रभुंकर भावमय आसंता काली केमिति केमिति चली जीव जना पड़िबो नाही एई समय कारण भक्त व्याकुलित ए भाव महाप्रभुंकर अपूर्व भाव रे आज भक्तमय परिवेश गुंजरित होउछि महाप्रभुंकर जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ घंटा घंटा ध्वनि प्रकंपितमान कहीं महाप्रभुंग अपेक्षा महाप्रभु आसिबे ना से बलियार भुज भुज मेले टाहिया हले झुली झुली किरी भक्तंक मेलकू आसिबे 22 पावछ सिंहद्वार गुमुटकू डेई रथारूढ़ हेबे जगत साई आहा अपूर्व भाव रथ आजी बड़दाण्ड रूपरे रथ खलारू सिंहद्वार गुमुट पर्यंत विराजमान हो जाइछंती रथ मध्य महाप्रभुंकर से प्रतीक्षा मणिमा एते दिन अपरे आपणक पाखरे ये भक्त भगवान अपूर्व संजोग रे रथ आज विराजमान होइछंती रथ मध्य महाप्रभु से प्रतीक्षारत अछंती केतेबेले महाप्रभु आपण मो उपरे विराजमान करिवे उपवेशन करिवे आ भक्त माने मते टाणी टाणी आपणंकर से गुंडीचा मंदिर को नहीं जिवे अपूर्व दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर बड़ ठाकुरंकर शेषनाग अनंत रूपरे द्रव्याम शोभितलांगलम समुशलम कादंबरी चंचलम रतनाढ्यावर कुंडलो भुजबली रक्तांत भूमंडलम वज्राभ्रामर चारुगंड जुगलम नागेन्द्र चूड़ज्वलम संग्रामे चपलम शशांक धवलम श्रीकामपालम भजे श्रीकामपालं रथारूढ़ महाप्रभु शेषनाग जे होछंती अनंत स्वरूप रे बलियार भुजंकर रूप स्वरूप महाप्रभु सदाशिव रूप रे पूजा आराधित सर्वतत्वराधीश्वर महाप्रभु बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथरे सुसर्जित समस्त सेवक घंट घंटा धरी महाप्रभुंकर किपरि भाव रे डाहुक डाक देवे रथटी सिंहद्वार निकटकू गुमुट निकटकू विराजमान हेबे ये महाप्रभुंकर लीला अवर्णनीय कहीं महाप्रभुंकर लीलामय क्षेत्र रे भक्तंक सहित टिके लीला करिवा पई छुटी आसंती महाप्रभु 9 दिन यात्रा करिवा पई आहा अपूर्व आज भक्त नगरी महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र धाम भक्तमय परिवेश रे आपण माने अपेक्षारत अछंती से महाप्रभुंकर किपरि अपोलक नयन रे दर्शन करिवा पई जेतेबेले महाप्रभुंकर से यात्रा भावमय भक्तमय परिवेश रे महाप्रभु झुली झुली डुली डुली जेतेबेले भक्तंक मेलकू आसीबे भक्त सेतेबेले महाप्रभुंकर से नयन को टिके अपोलक नयन को दर्शन करिवा पई तरसी जानती कहीं महाप्रभु आपण को दर्शन तो कली आपणकर एते नीति कांति जे दर्शन बंद करदेले प्रभु किंतु आपण आउ काली आपण आसंता काली की आपण आउ दर्शन बंद करि परिबे नाही कहीं ना महाप्रभु एवरी भाव रे आसंती
आउ जेतेबेले महाप्रभु पहंडी विजे हेकि आसंती ना जेतेबेले भक्त जो दिगंको टिके डाकी दियंती महाप्रभु नयन टिके प्रसारित करि दियंती आपण माने संदर्शन करिवे महाप्रभु खाली जय जगन्नाथ टीवी माध्यम भक्त भगवान अपूर्व मिलन अपोलक नयन रे आपण उत्कंठार सहित दर्शन करिवे हे मणिमा आपण तो ये रथयात्रा जुग जुग धरी महाप्रभु यही परी लीला करुछंती जगत साई सत्य जुगरे इंद्रदुम्न राजा ही बर मागिथिले महाप्रभु सेही बर को आज आपण रक्षा करिछंती गुंडीचा महारानी मागिथिले सेही बर को प्रार्थना करिथिले मां गुंडीचा आज सेही बर को आपण भक्त मानंग पई किपरि वरदान रूप रे महाप्रभु आपण छुटी आछंती सिंहद्वार को देई आपण किपरि भक्त मानंग मेल आज रथ प्रस्तुत संपूर्ण रूप रे भाव रे महाप्रभु पाई रथ मध्य आज प्रस्तुत ब्रह्मत्ता महाप्रभुंकर सेही ताल ध्वज रथ महाप्रभुंकर सिंहद्वार गुमट निकट को विजय हेबे घंट घंटा खोलकर ताल रे हरिबल ध्वनि रे प्रंकपित महाप्रभुंकर सेही स्वरूप भावमय रे पुरुषोत्तम महाप्रभुंकर अपूर्व लोकन महाप्रभुंकर क्षेत्र अपोलक नयन रे भक्त माने उत्फिलित होइछंती महाप्रभुंकर सेही बड़ दांड रे आउ समस्तंक नयन रे गोटिए डाक जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ काहेकि आउ से अपेक्षार अंत घटिछि 15 दिन अंत घटिछि महाप्रभुंकर सेही जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर आउ से भावर महाप्रभु 15 दिन पर सुस्थ होई नव यौवन वेश को दर्शन देइथिले किछि समय पे भक्त मानंकु अपूर्व नीति आज्ञा महाप्रभुंकर काहेकि ना जेते बेले महाप्रभु विजय हेबे आमे कौनसी बंधुंक घर को यात्रा कले परा 15 दिन आगुरु आमे समस्त जिनिस पत्र किणा किणी करी रखि थाउ काहेकि आमे बंधुंक घर को जिबा नानादि पुष्प अलंकार मान सुसर्जित करी रखिबा सेथि पई तो भक्त भगवानंकर अद्भुत भाव रे महाप्रभु कालियाशांतंकर चिन्मय स्वरूप रे सुसर्जित रे महाप्रभुंकर अनेक नीतिकांति रही आज्ञा अनेक भक्त महाप्रभु काली आसीछंती नव यौवन वेशरु दर्शन होकर वंचित होइछंती पतित पावन दर्शन करिछंती मंदिर भितर को जाइतिले महाप्रभुंकर अनेक नीति रही किंतु महाप्रभु आउ काली ठकी पारिबे नहीं आसंता काली आउ महाप्रभु ठकी पारिबे नहीं हटिया ठाकुर नाट लगे लगे काली विजय हेबे आ भक्तंग मेल को आसीबे आउ महाप्रभु तमे ठकी पारिबनी 108 गरारे स्नान कल 15 दिन सोइल महाप्रभु अपेक्षा करिथिले भक्त दर्शन करिया पे नव यौवन रे क्षीणक पई दर्शन देल आमे जानिछु आपणंग दर्शन सेति पई आज रथ विजय हेलेनी बड़ दांडरू महाप्रभु विजय होउचंती रथ खଳାରୁ सिंहद्वार गुमुट रथ मध्य प्रतीक्षारत काहाकू से कला श्रीमुख भक्त भगवानंकर संजोग भावमय किपरि दर्शन करुछंती आपण भक्त वृंद आउ महाप्रभु सेपटे सुसर्जित हेलेनी धीरे धीरे आउ किछि नाही केवल गोटिए कथा महाप्रभुंकर कौन ना महाप्रभु विजय हेबे बड़ दांडे रथारूढ़ हेबे जगत साई आउ किछि मन को आसुनी महाप्रभुंकर अनेक नीति महाप्रभुंकर धीरे 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 सरिया को बसिलानी महाप्रभु एपरी लीला लगौछंती भक्तन भक्त महाप्रभुंक सहित अद्भुत रूप सकाळ धूप मध्याह्न धूप महाप्रभुंकर सकाळ धूप सरिला परे आज्ञामाळ विजय हेले तिनी रथ को से महाप्रभुंकर भाव को चिंतन रूप रे भक्त भगवानंकर सन्मत दर्शन रे महाप्रभुंकर अपूर्व मिलन को भक्त भगवानंकर गोटिए दिन परे गोटिए भाव रे महाप्रभु किपरि चली जीव ये समय जना पड़िबा नहीं आसंता काली महाप्रभु विजय हेबे ब्रह्मांडर अखिलांड कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु से बड़ दांड रे भक्त मानंक मेल रे हसीबे की झूली झूली भक्तंक मेल रे बुली महाप्रभु आसीबे काली से समय को अपेक्षा करिसेंती भक्त सेति सुसर्जित बड़ दांड आ महाप्रभुंकर रथ खଳାରୁ
महाप्रभुंकर से ब्रह्म ताल ध्वज रथ आसबे सिंहद्वार गुमुट निकट आग पलि आसिले कहा रथ आसिले महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु रथ पलि आसिले तापर सुभद्रा महारानी रथ पलि आसिले वर्तमान बड़ ठाकुर बलभद्रंकर ताल ध्वज रथ आसबे सिंहद्वार गुमुट को प्रतीक्षा करिछन्ति महाप्रभु केवे विजय हेबे महाप्रभु मु संपूर्ण आज रथ कहउचंती कौन कहउचंती आज्ञा आज देवता माने विराजित हो जाइछन्ति जेपरि मंदिर भितरे समस्त देवादेवी रही थांती दर्शक बंधु महाप्रभु जुआड़े जाती जोठी बसंती सेटा हो जाए मंदिर महाप्रभु जोठी विराजमान करंती सेटा हो जाए श्री मंदिर कहीं ना महाप्रभु होउचंती प्रत्यक्ष रूप रे श्री सेथिपाई आज रथारूढ़ मध्य प्रस्तुत देवदेव पार्श्व देवता मध्य द्वारपाल पार्श्व देवता एवं महाप्रभुंकर समग्र रथारूढ़ देवता माने मध्य विराजमान हो जाइछन्ति बाजिला घंटा विजय हेले महाप्रभु डाहुक स्वतंत्र भाव में डाक देले विजय हेले से रथारूढ़ से महाप्रभुंकर ताल ध्वज रथ सिंहद्वार गुमुट निकट को क्षिप्र गति रे विराजमान करिवे काहींकि ना तांक ना हला बलभद्र तांक ना हला हलायुध तांक ना हला कामपाल आ किपरि भाव रे से रथटी आसुची आपण माने सन्मुदर्शन करूछन दृश्यमान होउछन्ति शतके हल मुसलधारी महाप्रभुंकर स्वरूप को चिंतन करी रथ सेही क्षिप्र गति रे आसुछन्ति कि सेही भाव रे आसुछन्ति कि सेथिपाई त महाप्रभुंकर आ महाप्रभु बलभद्र होउछन्ति अद्भुत भाव रे महाप्रभु धवल स्वरूप को विराजमान करी अद्भुत रूप रे स्वरूप को भक्त मान को प्रसारित कर दियंती आउ से महाप्रभु शेषनाग बलभद्र महाप्रभुंकर अद्भुत बड़वाड़ शांत सी आग महाप्रभुंकर हरिहरि बोल कहीं ये ध्वनि प्रकटित हेले महाप्रभुंकर मन आ भक्त मानकर मन आ रथर मन मध्य प्रसारित सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर से ताल ध्वज रथ विराजमान होउछन्ति धीरे 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 गति पाखौछि महाप्रभुंकर रथ खड़ा निकटरू किपरि भाव रे से ताल ध्वज रथ आसुछन्ति आ भक्तमय परिवेश गुंजन होउछि जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ ए गुंजनर नाद ब्रह्म होउछन्ति जगन्नाथ महाप्रभु आ भक्तंकर से गोटिए नाद होउछन्ति जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ काहींकि भक्त भगवानंकर ये अपूर्व मिलनरू भक्त सहित महाप्रभुंकर से गोटिए मिलन को गोटिए प्रतीक्षा करि अछन्ति प्रभु हे जगतर नाथ हे बलियार भुज हे कालिया शांत हे पद्म पलाश लोचन हे लक्ष्मीकांत हे कमल नयन केते बेले आपणकर से चका चका नयन को दर्शन करिवी महिमा आउ समय ये धैर्य धरु नाही मन महाप्रभु धैर्य रहु नाही मन 15 दिन पर टिके दर्शन आपण देले जे ताहा पुनी क्षिप्त स्वल्प अवधि समय पाई मन पुरी नाही भक्तंकर सेथिपाई त महाप्रभु विजय हेबे रथारूढ़ जगत साई जगतर नाथ अपूर्व भाव कहीं सब बेले महाप्रभु ही विजय हुई था अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक विजय है भक्त महाप्रभु गोटे जिनिस मागन कौन मागंती तोर नयन को देखी आखि मो जाऊची लाखी बड़ देउलर 22 पाहाचे जाऊची महाप्रभु आउ किछि मागु नाही गोटे जिनिस मागुची तम आखि की दर्शन करी मो आखि जाऊची लाखी आउ कौन दरकार महाप्रभु 22 पावछरे बसी जाऊची आपणक आखि नयन को दर्शन करी आपण जिते पहुंची आसबे गोटे जिनिस दर्शन करी आपणकर से बेनी नयन चंद्र सूर्य बेनी नेत्रे महाप्रभु अपूर्व भावरे महाप्रभुंकर से नयन को दर्शन करी एपटे महाप्रभुंकर घंटा सेवक महाप्रभुंकर नाद ब्रह्मस्वरूप घंट घंटा महाप्रभुंकर नाद को दे किपरि भाव रे महाप्रभुंकर ताल ध्वज रथ रे समस्त विराजमान करी
से ब्रह्मत्ता महाप्रभुंकर स्वरूप आ ब्रह्मरूप जगन्नाथंकर से भाव को प्रकट करी ध्वनि की प्रकट करी किपरि भाव रे तालध्वज रथ सिंहद्वार गुमट निकट को आसुछंती। अपूर्व महाप्रभुंकर लीला लीला क्षेत्रे महाप्रभु विजय हुई अछ जगत साई किपरि भाव कि अवर्णनीय पुरुष आपण तो पुरुष नुहंती आपण तो औपरुष कि लीला लगेइछंती महाप्रभु। ये नयन देखिबा पई भक्त सबुबेले व्याकुल तन मन महाप्रभु पाखरे पूर्ण भावे समर्पित। आज भक्त भगवानंकर अपूर्व यात्रा को भक्त माने से दर्शन करिबा पई आज महाप्रभुंकर कर जोड़ुछंती कौन कालंदीर तीरे प्रभु तुमे थरे सरजिल गीत तान साजी मधुकर गोपी मुखर बिंदु मधुकल पान रमा शंभु ब्रह्मा गणेश वासव करंती तुम्भर स्तुति हे प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ पथे देखा दिय नीति। गोटे भाव महाप्रभुंकर हे प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ पथे देखा दिय नीति पथे देखा दिय किपरि क्षिप्र गति दृश्यमान होउछंती घंटा घंटा महाप्रभुंकर नाद ब्रह्म रूपरे तालध्वज रथ महाप्रभुंकर सिंहद्वार निकट अग्रसर हेले सेपटे रथ महाप्रभु डाकुछंती आ बलियार भुज बलभद्र महाप्रभु कामपाल शिशनाग किपरि भाव रे महाप्रभुंकर तालध्वज रथ क्षिप्र गति प्रसारित होउछि। महाप्रभुंकर अपूर्व भाव महाप्रभुंकर आपण माने दर्शन करुछंती। सुंदर भाव महाप्रभुंकर अपूर्व नेत्र रे भक्त माने सम्दर्शन करुछंती काहेकि ना भक्तंकर नयन आजी भक्तामय परिवेश रे आ महाप्रभुंकर से भक्तंक पाई ई जो लीला करुछंती जगत साई किपरि भाव रे भक्त भगवानंकर अपूर्व मिलन आसंता गत काली ठारु त महाप्रभुंकर से भक्त भगवानंकर मिलन प्रारंभ क्रिया प्रारंभ होई सारिछि से समय प्रारंभ होई जाइछि। महाप्रभुंकर अपेक्षा रहिछि आसंता काली किपरि भाव रे समय चली जीव। हे सूर्य नारायण आपण जाई चंद्र नारायण जाई किपरि भाव रे आपण काली पुनी उदय हेबे उदय ब्रह्मरे आपण को दर्शन करिवा सहित अपोलक नयन रे से ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन एवं महाप्रभुंकर से चकाचका नयन को किपरि भाव रे भक्त पहंडी रे विजय ही आसीबे जगत साईं की दर्शन करिवा पाई से भक्तों को दर्शन पाई भक्त व्याकुलित महाप्रभुंक पाई अपूर्व भाव रे महाप्रभुंकर से तालध्वज रथ विराजमान होइछंती पार्श्व देवता विराजमान होइछंती रथ मध्य महाप्रभुंकर देवता आ पथ मध्य महाप्रभुंकर देवता आज समस्ते प्रसारित आ समस्ते महाप्रभुंकर गोटिए नाद आ गोटिए भाव रे ही प्रसारित होई आज समस्ते प्रतीक्षारत अछंती कहा को प्रतीक्षा करिछंती से महाप्रभु काली आई विजय हेबे आसंता काली महाप्रभु विजय हेबे रथ महाप्रभुंक पाई संपूर्ण रूप रे प्रस्तुत पथ मध्य महाप्रभुंक पाई संपूर्ण रूप रे प्रस्तुत भक्त मन महाप्रभुंक दर्शन करिबा पई व्याकुलित भाव रे महाप्रभु आसीबे सेपटे महाप्रभु मध्य आनंदित मनरे महाप्रभु आनंदित होउछंती काहेकि जेते बेले आमे कुआडी की यात्रा करिबा पई आज्ञा जिबा आमर गाड़ी टाइम ही गलानी आम गाड़ी आसी आम दुआर मुहरे पहुँचब जेते बेले गाड़ीटी पहुँचब आम मनटी आहुरी उत्फुल्लित हो ना कहीं ना आम बंधु घर को जीवा आम नानादि जगह को जीवा आमको अनेक लोक दर्शन करेंगे आमको देखिए सुंदर महाप्रभुंकर से अधरामृतर आज्ञामाल
ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଚରାଚର କୀଟ ଥାରୁ ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗର ପତାକା ଅଛି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ରୂପ ସତ୍ୱଗୁଣମ୍ ରଜଗୁଣମ୍ ତମଗୁଣାୟ ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବଧି ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ରଥ ଖାଳାରୁ ବିଜେ ହେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ନିକଟ। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବିଜେ ହେବେ ଜଗତ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିନା କିଛି ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାର ନାଦରେ କିପରି ଭାବରେ ସୁସର୍ଜିତ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ତ ଗତିରେ ଧଡ଼କମ୍ ଧଡ଼କମ୍ ଧଡ଼ାଟ ଢଟ୍ଟମ୍ ଏଇ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ କ୍ଷିପ୍ତ ଗତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମନ ନିକଟକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ଭାବକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ ଆସନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସର୍ବଶେଷରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାନଟି ଆଗୁଆ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆଗୁଆ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାନ ଆସିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ନିକଟକୁ। ପୁଣି ପରମ୍ପରା ବଦଳିଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଧିନୌତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ବିଜୟ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥାରୂଢ଼ରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ନା ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଲୀଳାମୃତ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୁସର୍ଜିତ ରଥ ପଥ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳିତରେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସକାଳ 5 ଘଟିକା ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଦେଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତ ସାଇ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ମନ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାର ମାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବ ପରମଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଆଗକୁ ମଣିମା କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି। ଆପଣ ତ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ଆପଣ ହିଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେଇ ଜୀବ ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ହେବ ମଣିମା ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିବେ। ସେତିବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ରଥ 3ଟି ଯାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ 16, 12, 14 ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 16 ଚକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରିକା 12ଟି ଚକ ରଥରେ ଯାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକରେ ବିରାଜମାନ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହାଙ୍କର ଯାନକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଳାୟୁଧ
ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାମପାଳ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧବଳ ବରତନୁଧାରୀ, ଆଉ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାର ଶାନ୍ତ ଆମର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବ। 14 ଚକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯାନ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ରହିଯାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ବିଜେ ହେବେ କାଲି। ସୁନ୍ଦର ଏ ଅପୂର୍ବ ଅପୋଲୋକ ନୟନକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଧୀରେ 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 ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ସରିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସ ରହିଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାନ ମଧ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରଥ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ହେ ଶାନ୍ତେ, ଏଇ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ କରନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅପୋଲୋକନର ଆବ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭୂଇ ସେବକ ମହାଭାଗମାନେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରେକ୍। ଏ ରଥର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନଥିଲା, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କୌଶଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସିଏ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କାହିଁକି ନା ତତ୍ତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଆଧୀଶ୍ୱରୀ ପରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧୀଶ୍ୱର ସିଏ। ଅଧୀଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ବିମଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବଳିଆର ଭୁଜଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରଥ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ମୁଁ ବିରାଜିତ ହେଇଗଲି, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ? ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରମାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରମାଳ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ରଥକୁ। କାହିଁକି? କିଏ ଚଢ଼ିବେ ଆ ଭିତରେ? ଏ ଚାରମାଳ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? ନା ଆସିବେ ପରା ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ରଥରେ ବିଜେ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଭରି ରହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ତୟାରୀ, ଜଣେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଧେଇକିରି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରମାଳକୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚକ ଘୁରି 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 ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ନିକଟକୁ। ଭକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପୋଲୋକ ନେତ୍ରରେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭାବ, ଆଉ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ବ୍ୟାକୁଳତା। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ ମଧ୍ୟବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ? ଆପଣ ତ ମଝିରେ ବସିବା ଲୋକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା, ଦ୍ୱାରରେ ରହନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ, ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ବାଡ଼ ଶାନ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ମଧ୍ୟ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାମ୍ପଲ୍ୟବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରିକା। ଦର୍ପଦଳନେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ପୁଣି ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ହଳଦିଆ ନାଲି କନାରେ ସୁସର୍ଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଚକାଚକା ନୟନ ଚକାଡୋଳା ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅପୋଲୋକ ନୟନ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମୟ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ କରିଛି। କେବେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ମଣିମା କେବେ କେବେ ଆପଣ ଆସିବେ, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ? ଆଉ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବିଜେ ହେବେ ନା। ସେଇ ଲୀଳାମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ ହେବେ, ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅପୋଲକ ନୟନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନ ତନୁରେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୃତର କଥା, ଏ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? କି ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଆପଣ! ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌରାଣିକ ସର୍ବତତ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସର୍ବଶେଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜୁମ୍ନ ରାଜ ମହାରାଜ ମା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ରଖିଲେ। କାହିଁକି? ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ଦୌଡ଼। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରଙ୍ଗର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭାବ ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇନା ମହାଭାଗ ମିଶ୍ର ମହାଭାଗଜୀ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖାରବିନ୍ଦୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୋଲକ ନୟନର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରବଣ କରିବା। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्रातः